Asante sana msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24 kwa kuweza kuungana nasi tena katika mwendelezo wa habari zetu, ikiwa ni siku ya Jumatano ya tariki 13 Mei mwaka 2026. Habari hizi za leo tutagusia masuala ya kisiasa pamoja na masuala ya kijeshi, na tutajielekeza kwenye uwanja wa vita ambako vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Kwetu News 24. Usisahau kucomment, usisahau kusubscribe ukiwa ndio kwanza unakutana na sisi. Usisahau pia kushare na kulike ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari zetu pale ambapo tutakapozirusha angani. Lakini pia usikose kusambazia kwa wengine pamoja na kututafuta kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook. Ukiandika Kwetu News 24 moja kwa moja utakuwa unaona habari zetu popote pale tunapoziweka angani. Na tutatuhama mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na tutawasili ndani ya mji wa Baraka mchana wa leo msikilizaji, ambako kuwasili kwa jemadari au kamanda mkuu wa wazalendo wa CNPCC William Amuri Yakutumba kijijini Bibokoboko kuliibua maswali mengi miongoni mwa raia wa jimbo la Kivu ya Kusini na kote ulimwenguni na tarafani Fizi kwa pekee. Vijana wa mji wa Baraka kupitia uongozi wa vijana mjini humo walipata fursa ya kumwalika kwenye ukumbi wa mikutano kwenye ofisi yao mjini Baraka na kufanua mengi kuhusu safari yake ya kijijini Bibokoboko. Jumapili iliyopita ya tariki 3 Mei mwaka 2026 aliwasili kijijini Bibokoboko William Amuri Yakutumba akiwa na delegation kubwa kutoka huko jijini Kinshasa kwa ajili ya kuweza kuhamasisha amani miongoni mwa raia wa Bibokoboko na raia wa mji wa Baraka. Akiwa ndani ya mji wa Baraka pamoja na vijana wa tabaka mbalimbali ndani ya ukumbi wa mjadala, William Amuri Yakutumba safari yake ya kuwasili kijijini Bibokoboko ilikuwa na mengi, ila cha zaidi ni kutafuta amani miongoni mwa makabila yote yaishio ndani ya nchi ya DRC na sio kuchukulia kabila moja au lingine kama adui wa nchi ya Kongo. Adui ni yule anayeshika silaha kwa maslahi ya kuweza kunyanyasa raia na kuyumbisha amani, na sio kutuhumu kabila fulani kuhusika na kuyumbisha usalama, bali yule ambaye anayeshika silaha ndiye tunachukulia kama adui. Alisema hivyo kamanda William Amuri Yakutumba akiwa mbele ya vijana. Tumsikilize. Sisi kama vile force tulikaa chini, tulichunguza, tukasema necessairement il faut multiplier effort ya kuangalia namna gani zile silaha zinapaswa kuanza kuwa récupérer pour que bale ba ayant droit benye wanapaswa kukamata zile silaha babakie na zile silaha en dehors ya bale bengine batu benye abajulikana. Na hiyo ni effort yetu tutafanya sisi sote na mweye pia, parce que munapaswa kuonyesha batu ambao banamilikia silaha tofauti na sheria. Kuko wazalendo leo, parmi sio wazalendo kuko bafo wazalendo. Mtu anatoka kunyumba anaenda na acharonde ni mzalendo, lakini mwambie asema bwana tutoke humu twende kule kuvita. Unaona mtu anakataa kwenda kule, anapenda kutrakase population. Nadhani mwa 2 semaines 3 semaines yeye anafanya hapa. Tulifanya nguvu sana ya kuanza kukamata wale batu pote benye banajifere kwa wazalendo na wako wazalendo banaajire kujina la wazalendo. Donc ile tunapenda kutenani hapa vile ya Baraka, donc ikuwe sécurisé na amani ingie mubatu hapa Baraka. Ni effort yenye tuko nafanya hivi pour le moment. Na kuku wa militaire voire même les FRDC nadhani tulikuwa na conseil de sécurité jana, tulienda fanya pale, tulifanyia pale kwa état major. Nadhani bale walikuwa pale baliona batu wenyewe walikuwa wanafungwa pale na bazalendo na FRDC bana yala maprizo pale benye banafeko nafanya mabavir, benye beko nafanya escroquerie, benye beko na vitu mingi beko nafanya, beko nafungwa na batu wanakuwa transfere kwa auditora na kwingine. Ile vitu iko nafanyika na bale pekee tuko na batafuta. Mais hatutasema kwamba hatutafanya programu ya amani sababu batu mingi wanamiliki silaha, banaanza kufanya madega, alors ile madega itaingia mkichwa chetu. No, ule mwenye atakamatiwa anafanya dega yake. Kama anakamatiwa bila muangalia yeye. Sisi tunajua kama silaha ziko mingi.
Na kama mtu akukamatiwa bankoni bako nafanya madega mingi tunajua vile. Na wakati mtu anakamatiwa ndio anajulikana mtu fulani. Hakuna mtu atakuwa kunipita sema no, bazalendo ndio wanafanya hivi wewe kutumba juu utaingia mdosie ya mtu mwenyewe mkoni mwenyewe anafanya kosa yake. Hapana, haiko vile. Na ile haita entrave ile programu yenye sisi tuko nayo. Basi ile programu inatusaidia kunjia gani? Munaona chef de l'etique anaenda kila mara, anaenda Matoa wapi, anaenda kuprocesses ile ya nani ya kutafuta namna gani ya kupata pay mwinchi yetu. Yeye wakati yako anaenda kule, kitu wako na brandire wale watu. Ni kusema kama mimi nabambia hayo hapa. Mutakwenda kumaliza ile etini ya watu ya bibokoboko. Na kwa hiyo sisi kwa kuonyesha kama atuko mwa ile mawazo vala pourquoi tulienda. Mnajua kama image zenye balikamata hapa. Hivi leo nawaambia kama zinazala matunda. Niwaambie kidogo. Zile image tunakamata pale. Balizituma moja kwa moja doa. Balizituma moja kwa moja. Huyu alikuwa hapa alienda na zile image mpaka alienda kule. Banasema pourquoi balikuwa nasema kama ya kutumba njoo bako naogopa. Alors yeye kabisa njo anti ya Banyamulenge apende kusantire hata jina ya Banyamulenge. Yeye huyu eko napo. Unajua ule bwana alianza kupata mamenase pale vibokoboko. Ndio anapata menase ya bandugu yake wenye kwa Bukavu kwa M23. Unaona fikisha kutumba pale. Paske ilikuwa ni kitu banakamata saa vile njo pretext yao. Rwanda nakamata sema niko naenda kuproteger minorite kule yenye iko en danger. Unaona vile? Wakati wanavipeleka kule, hivi leo walipewa ordre kwanza Luvu, kwanza nani Sange. Ile nyuma ilikuwa nasema kumi lipongo. Kwanza Sange, mwe mbona mwanzo kurudia nyuma. Hivi watu wetu nadhani beko kuegera hivi. Hivi nilikuwa nasema hapa, mwanzo kurudia nyuma, pote wanaanza kurudishwa nyuma. Na minembo nabo kote batafanya ni batabatosha pote barudie. Donc force ya gouvernement na bazalendo tugere mwingine. Voilà jinsi. Hii sisi yetu tunafanya hapa tu. Isha saidia zamani. Unaona vipi? Alors ile ni kidogo tu tunataka kusema. Tukichelewesha ile programu itakuwa vibaya. Sema kitu yetu tunaanza sema na hata Jacques Kongolo alisema kama la confiance n'exclut pas le contrôle. Matière de sécurité ndio iko vile. Parmi nous hivi tuko hapa bamingi batu hapa Baraka. Naanza tulishapa hapa kwa watu wako na fungo hapa. Leo fulani iko hivi. Fulani iko kolabo. Fulani iko kolabo wa enemy. Bali tulifunga wengine balipelekwa wengine hivi na hivi. Na kule nako wale watu biko. Tusiweze kama ile itanani tutaachililia hivi tu tukose kuwa vraiment na controle kunyenye tunapasha rigueur tunapasha kufanya pale security ikuwe nguvu baje ya renseignement mwe bote mko wa renseignement na pengine mtu anafika kwake anapanga parce que mtu atatoka kule atapanga kwa mtu tu hapa hata ikala mkiwanza akabungu atalala kwa mtu hapa na wewe unajua kama mtu anakuja analala kwako unapaswa kumchunguza yule mtu unaenda wapi unakuja ache hivi na hivi unaangalia mtu tunaangalia il faut sécurité kuwe nguvu sana sibadangai na huku mote tuko partout mu Kongo hata wapi hata magari iko natoka Bukavu inashuka inaenda hivi il faut sécurité kuwe nguvu kama tufanye sécurité mwinchi yetu tunaweza shtuka nyuma yetu vita inalipuka kule na watu wanaanza kuliadia tena no sema moya tulishaka jitolea tulisema kama bora mtu kukufa para humiliation ya nguvu sana kufia kule wanakuambia sasa alikimbia alitoroka nchi yake juu ya vita bali hapo nakuwa kule ni wanaume na sisi tuko wanaume mara 10 maisha yako inabaki hapa para rapport ya kuwa humilie kunchi ya kigeni mkondo unakimbia sababu ya wanaume wenzako tu tulidecide tuko determiner wasema sawa ndio vile alors ile ni vile Wakati hayo yakiwa namna hiyo, msikilizaji, huko kijijini Minembwe, FARDC inawataka watu au vikundi vya kushika silaha Twirwaneho
katika nyanda za juu za Fizi kujisalimisha kwa sababu wamekwama katikati ya mji wa Minembwe. Kampeni ya uhamasishaji ndiyo imezinduliwa na FARDC kuwataka wapiganaji wa Twirwaneho, washirika wa karibu sana na M23, kuweka silaha chini na kujisalimisha ili kuepuka mauaji. Ni kwa msingi wa ndege isiyokuwa na rubani, isiyo ya kijeshi, ambayo ina kipaza sauti, ambayo inazunguka katikati ya mji wa Minembwe. FARDC inawaalika waweke silaha chini ili kupendelea amani, kwa sababu kwa mujibu wa jeshi la Kongo wamezingirwa na hawawezi kusimama tena na wala hawana pa kwenda. Ndiyo maana serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kupitia kitengo chake cha kijeshi inatumia ndege isiyokuwa na rubani na yenye kipaza sauti ili kuwasihi Twirwaneho pamoja na makundi mengine yenye silaha kuweza kujisalimisha na kuweka silaha zao chini na kuwapokea moja kwa moja kwenye vituo mbalimbali ambavyo vinapatikana huko Minembwe. Jeshi la Kongo linatangaza kote kwenye nyanda za juu za Minembwe kupitia ndege isiyokuwa na rubani ya kijeshi yenye kipaza sauti na kusema hivi: habari marafiki, tunawashauri kwa amani, wekeni silaha zenu chini, uende kwenye kituo cha Mikenge, Kalingi au Kakenge. Hii itakusaidia, kwani tunapenda sana. Yeyote atakaye kataa kuitikia wito huu atafanya hivyo kwa hatari yake binafsi. Asante kwa uelewa wako. Hivyo ndivyo ndege isiyokuwa na rubani inatangaza amani na kutaka vijana ambao ni Twirwaneho kujisalimisha moja kwa moja kwenye vituo vyake maeneo ya nyanda za juu za tarafa la Fizi na huko Mwenga. Msikilizaji, kwa kifupi ni hayo ndiyo tuliyokuwa nayo kwa siku ya leo. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi hadi wakati mwingine. Kwaheri.